tenge walane singe wadi andu ko fofela geji din kodina yender pular kenange ngege yite nage singe nange uliri wange yite konge nage danda tengege danko de uroji mengede gese wallahi ender gallaral walle walle kam walle wallite kam. Assalamu alaikum. Awa min hiwriti kala jentiɓe radio meɗen on radio gandal hande kala kaɓe woniri aduna Allah on min wiɓe tooli ka hirde meɗen ɗum ko yewtere commission central postal fi ɓantal Fouta Djalo on e fi taarika leydi meɗen ndin komin Abdourahmane Bari Philadelphie. awa hande yewtere meɗen nden ko e pular on no woowiri noon e alkamsaje ɗiɗi be e o saa iɗoɗe awa hiɗon andi wonde koko woowi enen iɗen feyde e leyɗele buy haray ino annda gouvernement ko fii tandugol yimɓe leydi ndin tantinaɓe boneeji ɗin kono enen wona ɗum ɗon waɗi taw enen ka meɗen ko gouvernement on woni tampinowo on woni lorrowo on ko ɗum woni hande en alaa yewtude fii ko feƴƴi kon ko fii ko fewndi iɗen anndi waɗiniiɗe jooni jonte pimdi o pimdi machine ji no immina no naɓaa yanugol e cuuɗi yimɓe darniri lakkere muɗum ɓe pusa cuuɗi ɗin acca mawɓe e ɓikkoy e ente ka laawo woɓɓe ko ni woni waalirde ka yaasi ɗum ɗon anndi woni jonte jooni ɗum ɗon jokkaaka meɗen Konakry ɗo anndi kalle ko eɓɓa kon wonaa kono akkil ɗon hattata donc haray hannde min wi yewtere meɗen nden yen yewtu fii ɗum ɗon par ce que ko ngaanduma meɗen en fof joni ko honno wonɗen wadde yewtere nden hannde en ƴetti en heɗoto taw bonnanaaɓe ɓen goɗɗo e maɓɓe sifanoo en ko woni kon ko feƴƴini kon ko woni kon feƴƴude e hoore maɓɓe si ɗum ɗon feƴƴii haray ɗo anndi kamɓe kadi ɓe hawtii ɓe waɗii ko wiyetee kon collectif ko wallitooɓe gerda e kanase gouvernement kanase on ndaara si ɓe hettay e droit ji maɓɓe seeɗa ɗum no wiyee collectif on awa porte parole on collectif haray en heɗotomo kadi si ɗum ɗon noon lannii waɗten yewtere nden e junngo monsieur Bachir Ba hannde wonaa taarika o sifantoo en hannde ko o sifantoo en ko eɓɓooje keebooje organisation postal fi ɓantal Fouta Djalo on e ƴetti kon fi wallitagol fewtugol e koko yani e hoore meɗen fewndoɗooɗe awa si ɗum ɗon waɗii si ɗum ɗon on ɗon gasii yayni hewtina yewtere nden panel commission central on ɓen ɗon kadi haray no woodi ko ɓe maakanta en si ɗum ɗon lanni no woowiri noon haray ngattanen yewtere nden panel e radio gandal e kala jama kala faalaaɗo yewtude a gooto maa ko yewtere nden hannde koye pular on on tigi noon kadi tawi no waawi yewtude e yewtere kala nde o yewti on sumanna en nantinayi e pular on siko ɗo Allah muuli ko jaabetee ɗum jaabee so ko wallitortee kadi wallitortee jooni haray Alaji Sankara laafi tawi haray ɗum heɗii min faala jooni yon wallu en ɗon yimɓe ɓen nana o siɗɗo meɗen mo suudu mum hawra e muɗum ko sifii kon ko Alaji Sadou Kaporo Ray ko Alaji Sadou Kaporo Ray nam Alaji Sadou on jaarama Alaji nala ton ko radio gandal wonɗo Amérique on ko yette barijo siɗɗo mon on ko menen woyo noddude on jaarama on jarama mi faami ko radio gandal États-Unis min lando on no fewndorɗon onon e ɓe guureji mon ɗin
meɗen pewndori men e ɓeygudeji amen ɗin ko laakiri ɗo no sastiri eyo nde waɗi neɗɗo o lanɗo on bonani adna Allah bonani ko invalid option wondema o ɓortike rat e kanki e présidentiel o ɓornike teni fewli Guinée en hande kadi waɗɗo mo o yettoto men lanndo meɗen nani ɗo ngalaw nam ɓe wi wo kaaporo rayi équipe de ay hari on cuuɗi mon ɗi liɓama on yalti hiɗon ka ley mangoje ɗon ko ɗon defoton hiɗon ɗon woɓe addi machine ji kadi ɓe irbitiɗen mangoje ɓe liɓiɗen mangoje ɓe soppiɗen mangoje ka wonno ɗon ɗuwade ɗon wallahi ko noon woni ɓe liɓi mangoje ɗen fof hay nde a ñande cuurum kun ka berɗe kamen marayno gureji ɗin ɗon haali juuleɓe arno ɓe liɓi ɗon min mi wonno tawaɗo e rondagol balangaji ɗin mi naɓa mi wallinaka nder berde ko noon woniri gañoma suɓataka rewne men mangoje leɗɗe mango ka darotono ɗon ɗon ɗuwo ɗon ka jorotono ɗon ɗon wifito ɗon e nde lakkere ay alaka yahon woɓe ariɓe liɓiɗen ɗon nane ɗo ko gonga ko noon woniri wallahi ko noon woniri ɓe liɓiɗe fewɓe kala fannu hande mangoye ka woni e kaporo rayi e kippede foy ɓe arde ɓe wallina accede hari téléphone ji mon ɗin toon kupi hari meɗen sikka go goɗɗo ari duñi on wippiti téléphone on ma inni wata o yewtu onon e radio gandal maake ko noon woniri jaati miɗo wawi yewtude jaati min numéro am min alaji saadu e wonɗo kaporo rayi numéro an on chaque fois wonde balɗe tati aray mi ala e inter fewndo ka yewteten ɗo ko honto won ɗon ɗono ɗo nini miɗo fokkiti yawgol kaporo rayi ka ley ka batte ka sabere amen ilan hamdal nini ilan yawde e kaporo rayi ka onno wette ka sabere amen mi jooɗo ebba ɗum ɗo no yurmi ebba ɗum ɗo no hawni wallahi no yurmi radio gandal hewti humpito on kadi janggo nani men hewti albarka moɗon on jarama mi yalti albarka wata on satti on jarama Alaji Sankarala joni haray kadi meɗen faala fa hen si ɗum ɗo feƴƴi yon yaltina en kadi yon jama on no faala heɗade yewtere wonɗo on porte parole e collectif on Conakry toon ɓeɓe wonaɓe fotanede cuuɗi Ben Diallo woyalo on jarama de meɗen faala yewtude e maketeɓe ɓen Ben Diallo kipuɓe fi mojo bere e fi ko heeɓi kaporo rayi no ɓe ko mbiyata kon luka porte collectif fi kaporo rayi on fi wallugol kaporo rayi komin ko onon homɓe komin Ben ko commission juridique on jarama collectif on jarama toon on jarama de ko radio gandal dakiɗo Amérique on woni on noddude ok d'accord awa ko radio gandal woni on noddude humpito on nam hiɓe mari radio gandal hiɓe mari yewtere joni humpitagol ko honno fewdorɗon kaporo rayi koye honɗum wonɗon ko e satteji honɗum wonɗon fottude ko ɗum men humpa fiyo men feƴƴin ka émission wonɗo feƴƴowo joni min lanndo on taw ko honno fewdorɗon fewdo ka yewteten ɗo nde mojobere moɗon fi wallitagol ɓe kaporo rayi bonanaɓe yo hitto hakke mum on sownɗo ni ñande o meɗen gollude meɗen lettana Allah waɗi musidɓe men no toon wonde Amérique e wonde France e wallitimen lettani men avocat fii ko défenda dossier amen on ka cour CEDEAO ñande ono are meɗen gollude ɗo e yimɓe ɓen quand même sattindeji ɗin no woodi par ce que woɓɓe ha joni kaka yaati woni e walde
woɓɓe alaa ñaamude woɓɓe kan no nawni donc ara ɗin kaaji ɗon fof no woodi mais hakkunde organisation ngamen o mbeɗi komi wona walliteede ko seeɗa seeɗa ara ɓurɓe ɓen wonde tawde no maapuri ko ɓen noon taw wona adoreede ko honɗum wonɗon wadde tigi tigi fewndo ɗo ɗe on fewndo ka yewteten ɗo sono ko yewten ɗo hannde on min gayni golle ɗen fii moɗudirgol ɗeɗiɗude ko avocat on ɗo a henndagol kon jooni haray ko janngo kadi min waɗi programme telen 11 heures fii lannditagol ɗen golle ɗon ɓay toon dossier ji ɗin ko honɗum e honɗum wona moɓidireede ko honɗum landoto ɗon ɓe ɓe kaporoɗa yoɓe joomum on ko dossier ji honɗum wonɗon landade ɓe ɓe kapororawi tawata do kaydiji ɗin heno wondi e ƴiyal heno wondi e haqiqa ko tawata wawa e wallude ɓe hetta hakke maɓɓe on non dossier ji ɗin ko meɗen recensude mo kala bonnanaɗo addora kaydi effectivement prouve galle ɓen ko acci ko ɗum woni donation ma titre foncier o fami ɓe gayni men recensement indema ne signa e manda ko avocat jon addi kon e ɗuma facture courant e facture ndiyam e titre foncier siɗa jogite carte d'électeur e photocopie carte d'identité ma o ɗum noon dossier ji landa wono fewde ko yewteten ɗo ko jelo nawni ko jelo weemi si tawi no woodi jogaɓe ko honɓe joga si tawi no woodi ɓe ala jangude ko honno ɓen ɗon fewdori ɓeydi tan e men seeɗa ɓeɓe ala jangude ɓen ɗon école go hari ɗumannike ɓen ɗon woɓɓe maɓɓe heedi waɗɓe volonté ɗi fay fof ko yaar ɗon jannga woni quartier ji boyi école ji boyi kadi maintenant ɓeru ɓe heɓali place ɓe men ɗon ala yaade toon ɗo taw ka école dawnuɓe ɓe min annda statistique comme par ce que ɓe taccito ɗum ɗo hari ɓeydike woɓɓe goo kan ndikki woɓɓe goo kadi ɓeydike ɗon mi wasa on jonnuɗo chiffre on hannde par ce que ɓe taccito ɗum ɗo ɓe ndaarani statistique ɗon ndiɗo sattindeji ɗi wonɗon heɓude fewndo ɗo ɗin telemma ka bonnanaɓen ma telemma ka leydi toon ko sattindeji honɗi wonɗon fottude bon komi expliquani en kon angal cuuɗi yimɓe ɓen haa joni no waali ka yaasi ɓurɓe ɓen no waawata ka yaasi woni waalagal à part wannoɓe volonté ɓen hakkili woɓɓe famarɓe musidɓe mum yaa wona ɗon ɓena ɓer ɓe heɓaali ɓen ɓen ɗon kaka haa jooni kaka bonna toon ko toon ɓe ono woni waalde deuxiémement angal o ñaamete on troisiémement naa ndiyan laaɓuɗam en ko ittir ɗum koye ɗum fof ɗum annaaki ɗownaaki taw e voilà sinno ɗin sattiniji ɗon fof meɗen wondi e ɗon en plus woɓɓe kadi perdi golle mum eyi hay woɓɓe ko toon hoɗi ko toon marno on kadi ko deeduyo ɗum noon fof bonnaama ɓe bonnanaɓe si on ari landagol ɓe ɗin kaydiji ɗum ma yoddugol e maɓɓe wonde are ɓe huula on reedu maɓɓe taƴa ko honno gueɗo toon andingol ɓe onon wona nambara wonɗon addande ɓe ko wallugol ɓe faala ɗon non ɗum ɗon haray ko min woni e wallidurde par ce que haray inon geli si goɗɗo no yaade ƴanta hakke mum ko ma taw won haray ko gonga par ce que sina ɗum woɓɓe goo harayno toon ko malhonnête ɓe ɓay woɓɓe goo haray tawa ko quartier ɓe haɓɓi toɗɗo ɓe haray ɓe recensé ko fii ɗum watta si meɗen lanndo vraiment prévu innugol vraiment suudu ma no hara ko anji laamu ngun noon ɓen ɗon kadi ala hulɓinde on ɓeyna koye honɗum wonɗa kaporora e ko honɗum wonɗa windude toon ɓen kadi haray ala on taƴude reedu fi kala ko saria on janngan ɗon non laamu ngun ko woni e watte ko ɗum noon tigi tigi on ngaygu ɓe holli men ngaygu wonno e faalaɓe men wallitagol ɓen kadi ɓen ɗon kadi tigino no heɓude probléme digo fee maɓɓe ko ɗum waɗi si men yimmi jooni si goɗɗo no faala men wallitagol ha so yaali kam ɓe mbiyaji
yo a direct o yiida e collectif victime ɓe o ɗumanno o yiida e amen ɗo dans l'anonymat o ɓerio ko anni golno o jonnamen ɗon par ce que goɗɗo go hokkuno 2 hectares maintenant tigi tigi on ɓenni o ko kamɓe jeyi ɗum no on probléme no waali ɗon taw eyi laamu ngu alamen assistude usɓe ala wadde sengo fiyami hiɗon taƴƴini fewndo ka wonɗo ko honde say wawa toon gaynude moɓidirde ɗin kaydi jiɗon fof hewtina hewtinteɓe hiɗon taƴƴini ko e nder balɗe jelu gayno toon ɗo tigi tigi meɗen gollude mais meɗen fixi date mo 2 semaines taw ɓe ndaara ɗumen wawa e lannudelle ko honɗum marɗon ko maka noon heeɗiɓe on ɓen fof ka radio ɗo e nder aduna allah ko mari komi inna vraiment ɓe heeɓiɗo satteleji kala ko wonti ko woniri ɓe wawi haray ɓe woodi gaade ka urgence duwaɓe wallitede wonno haalirɗen noon ɓe ala e walde ko laaɓi ɓe heɓali koɓe waala ɓe ala e ñamude ko duwa kon woɓɓe no nawni ara ko wallitagol jama on si vraiment si satteleji ɗo no iwra mo kala ɓerio ko heɓi woni seeɗa aray collectif o yawata no on tigi façon no wawiri wallirde yo aray vraiment meɗen hatton guine muɗum min naniɗo tengoji ɗin fof kadi min naniɗo ko hawni woɓeɓe kaporora hariɓe hari kaka ley leɗɗe mango ɗon ɓe woni belade ɓe woni defude ɓe woni wadde piiji ɗin fof ɓe wimen woɓe ariɓe soppiɗen leɗɗe mango ɓe irtiɗen leɗɗe mango kadi ko gonga few hay komi jooɗi ɗo ni menen hay menen kamen koɓe leɓi ɗo mangoje men fof liɓama ɓe falaka kadi ɓe inni ɗo ɓe waɗa e patrouille kala mo ɓe tawi ɗon ɓe raɗo on tigi ley mangoje ko yimɓe ɓen ɗaɓɓayno ɗowdi ɗon ɓeɗo ñalorma ma jemma ko ɗum fof ɓe ari ɓe liɓi donc ɓenni kadi ɓe décidi argo waɗa patrouille kala mo ɓe yii ton ɓe nanga on tigi ɓe piyam onon o collectif ko on buyi ka ko on seeɗaɓe ka ko ɗum janggan ɗon ka ko honno e misal spécialiste non collectif on ko yimɓe bonnanaɓe ɗum won ton ɓuɗɗi ka président ko bureau waɗa commission ji kadi waɗa ko kala kitti golle goo fi ala kono muran ndu yara yeeso président no woodi vice président no woodi chargé question juridique no woodi chargé recensement et relogement no woodi trésorier no woodi ko noon men organisé monsieur Ben Diallo radio Gandal weltanike on o émission ɗo hino feƴƴude fewndo ka yewteten ɗo ka radio Gandal min aroya kadi ha takko moɗon min ɓurta humpitade ko honno fewndorɗon e ko honno murandu woni yarde albarka moon awa are miɗo mari ɗon ko ɓeyda seeɗa ko tooli aray meɗe weltani on onon kadi onon wonirɓe gaɗa ɗon ɓe tentini monsieur Bachir laami ɓen pottal fi ɓantal wonde États-Unis aray ɓe weltana moƴƴa par ce que min heɓiɗo soutien ji bus ɓe wallitimen e nder golle amen ɓen ɓe yeggitani kadi wonɓe ɓen Europe France Belgique e ɗuma ɓe fof aray meɗen weltaniɓe vraiment donji komin woni heɓude kon aray no hewtude ɓeru koɓe woni men wallitade kon kadi vraiment meɗen welti meɗen duyi moƴƴa noon aray o noon ɗi collectif vraiment meɗen weltaniɓe moƴƴa noon e siɓɓe amen e goreɓe amen wonɓe toon wonɓe men wallitade kadi moƴƴa noon min aroya e ɗe balɗe ɗo yewten e Luka Porto sabuna bonnanaɓe kaporora ɓen fof ko musid ko guinéen fof bonnana kaporora wona nam aray probléme ala aray la disposition mo min kadi lernde ɗumandi ɗo yo ɗo wawi men noddude min kadi komi yette barijo siɗɗo min kadi komi yette barijo siɗɗo moon arɗo koɗu leyɗe Porto domugol Gandal albarka moon on jarama docteur Bari yewtere nde feewi moƴƴa noon e mi weltani ko moƴƴa joni haray tigi tigi on
en hewtina yewtere nden monsieur Basir on nani ɗo ko ɓe holli kon fii wonde fii pottal fiiɓantal donc haray eɓɓooje kala ko pottal fiiɓantal eɓɓi fii wallugol haray meɗen faala ɗo sifano ɗo en onon kadi men junniyo yewtere nde assalamu on jarama fota ceerno Abdourahmane en salmini kala man tawtuɓe nde yewtere sattede kono Allah waɗiri ko jokkere en ɗam si sattede hewti ko jokkere en ɗam wonno docteur Bari holliri noon ko heeɓi ka paloray konko kala man banu jibinande guine e aduna fof fayda bonnana mo kala si yurnitike ɗum ɗo ko mettu ɓernde e wembore wontata e hoore on tigi kono ko taari kam ko noon yaari ko Allah no jarribade bomɓe ɓen jarribo bonnana ɓen ko farli bonnana ɓen ko immagol darto e ardina hakkil e cuucal reedu acca hulugol acca takkitagol haray ko ɗum si tawi gila nanɗen ɗum ɗo enen pottal en immike e waɗi yewtereji boyi inde renno wona enen ton immi yimɓe boyi no immi no wallitade ɓe kono e nder wallitagol ngol haray en jarni kala man immiɓe walliti fino yimɓe ɓen heɓno kasbira haray yo Allah waɗu barki e ko ɓe jokki kon e ko ɓe itti kon enen kadi takkuɗen e ɗum ɗon noddituɗen membre ji section ji men ɗi fof innituɗen haray yen daari kadi ka terren ka saria fi yaggingol ɗum ɗo way woni duuɓi nogayi e goɗɗum kaɓe lanci kaporo ɗum ɗon no woni ɗon ɗe terrain vide hay hunde darnaka e muɗum watta saɓere ɓe ara kadi ɓe takkito ɗon on tuma pirano yimɓe maayi e muɗum hoorejo men go feƴƴindo e teɗo Baba Madou nanga kan haray koyen anditi wonde makko ko welsinda on tuma ko ɗum si tawi hannde kadi e ɓuri duuɓi noga ɓe artay ɓe fuɗɗito e baa ko ɓe wanno kon ha koye wakkillo jaggenɓe en andi saria alaka meɗen ɗum ɗo lancannoma fimu ñobbama wallinama haray kono Allah waɗi institution ji boyi no woodi ka yimɓe ɓen wawi gollitade ko ɗon Allah hollidiri en e collectif on Allah waɗi ko yimɓe faamuɓe no heɗorɗon Ben Diallo noon kamɓe kadi yewtuɗen aynoɗen joni hiɗe darde no gollidirten e maɓɓe fii addugol saria jagga ɓe kana seeɓe laamiɓe ka leydi meɗen haray eɓɓore ɓurde nden ko ɗon woni haray en torike ɗon ballal en yewtiɗo en yewtitike kala man wallitiɗo fi numorade ɗo haray ko Allah tuwawi mo yoɓude ɓayde ko jarrabuya Allah jippini e hoore meɗen haray en torodiri ballal fi wallitagol collectif on hande ɓe yewti en ɗo ko yimɓe firnuɓe fi kala sattede hiɓe fiɓi ka ɓernde maɓɓe kamɓe kadi ɓe gollay ɓere ko ɓe wallita wono fanɗi en hollitiki en wallitotoɓe ka fi saria en wallitotoɓe fi ka pehe heɗoɗenɓe ko bona kamɓe bonnana e koren ɓaawo maɓɓe piiji ɗin fof hanaka wawatake yewtede ɗo ɗe en wawata yaltude dagaji men ɗe fof waɗen kaley nangue kono aray no anda action ji boyi no waɗa no yewtirten yeeso ɗo noon avocat jo musidɗo meɗen mo hannuɗen jarnude du'ano o holliti en ko disposition meɗen eɗen gollidude makko eɗen gollidude collectif on e hoore e ardingol hakkil fi kala no satti hara monnaie on o aali o ko ɓenta monnaie fayande kon si monnaie on ɗuuɗi trop bonna e haqqille yimɓe ɓen ɗuyta kuttu maɓɓe on koyen ardin hakkil e taskoɗen ka saria Allah waɗi musidɓe men bonanaɓen no faala Allah waɗi en heeɓi avocat jo sukajo ka meɗen mo hande weltorade duwano ɗen on noon kadi no inni wallitoto koyen wallidiri en fof ha heɓen haysko action goto ko jagga kana seɓɓen ka meɗen ko ɗum ɗon luttani en hara en torodiri ballal haɗo mi yewtami ɗuɗɗi haala haray avocat jon kan kadi mo mari yewtere docteur Bari yewdude makko haray waɗna en ɗo yewtere ɓere ko wawi yewtude o yakoren ɗum ɗon piiji kanko tigui mo holliti ɗon piiji go wona ko hana fournitede warsina ɗum haray ko jonnugol bonno ɓen no ɓe ɓurtata en bonninde on jarama maître Dramé on jarama
on jarama de nala ton yettude Allah min komi yette barijo siɗɗo moɗon wonɗo ko radio gandal o radio ko Amérique daki on jarama ton Paris on jarama min komi sarankulleji mo Timbo kon sarankulleɓe ɓe Timbo yetto eyo ko pottal fi ɓantal imminimmi yomi hewtu on humpodiren ɓe weltano on kon janggamɓe fi avocat yagal hiɗon etade wallitagol fi ɓe boniraɓe kapororayi eyo pottal fi ɓantal wonɓe ka gaɗa keeri ɓe min humpodirta ɓen fof salmini on maître Dramé miɗo salminaɓe kamɓe kadi heeɗiɓe allo oui miɗo salmina heeɗiɓe en ɓen fof boyi haray tabo hino humpa ko hombo woni maître Dramé ɓeydi tan e men seeɗa awa maître Dramé ko Alpha Yaya Dramé o innete ko Timbo mamo woni ka maɓɓe o iwno jannguno seeɗa lagine o wi buy kan ɗo de ko ɓuri gonko toon o janngi o wi toon o ari Sénégal o waɗi maîtrise makko o ari France o waɗi master ji makko ɗin e doctorat makko joni golle makko ko golle an joni tan min makko mi ɗo fularal ngal noon haray on accay hakke si tawi no porɗi seeɗa ko ɗum noon mi muyni dey ko woni tun ɓe simmo ari kaportoɓe ŋaƴe fayda en fait ɓe gonga ɓe aɓe bonna e ɗengal makko ngal donc on yaafoto si tawi pular ngal no porɗi seeɗa meɗen faami voilà donc ko haray ko si tawi no woodi komi yewta biren par ce que no metti fi yewtugol fi mum kañum tigi yewtugol fi goɗɗo no weeli fi kono yewtugol fi mum kañum en fait no satti fi donc ko France woni komi jooɗi woni komi woni e gollude donc komi ɗo jannaka université e komi avocat jo kadi komin halfina dossier wallitagol ɓe kapororayi bonnanaɓe cuuɗi mum raɗaka mum e ɓe annda ɓen kadi ko hara yiwɓe internet ɗe ɓalɗe ɗo wonde noon to lagine no condamnaka cour de justice CEDEAO o ko min défendi ɓen ɗon kadi ɓen portunoɓe plainte mi portani plainte contre état on ka cour de justice de la CEDEAO ɓe condamné état on donc yo vertamɓe mo kala 50 millions de francs CFA comme dommage et intérêt voilà hina e ngal fuɗɗi ɗon faabade woɓɓe faabo ngo faaboto ɗon ngon heɓatono ne wona hikka dey fuɗɗi bon avocat yagal c'est vrai que ça va ça monte en fait kono si tawi woni hiɗo jogiti dossier hara ko ɓuri fewande konko en fait ko fenande nde metti défendugol wona gonga on si tawi on défendi mo moƴƴa hara hiɗon maîtrise procédure juridiction mo naɓa ɗon on ka mum haray koko newi bon si tawi hara question mo on ko andugol si tawi pour l'instant lagine on e avocat ɓen ko min ɗum tawo Allah geɓi condamnugol wallitagol ha condamnation heɓo taw on maaki on wowlata ko on hombo laaɓi lesata felawal mum kono min andi ko homboni maître Alpha Yaya Dramé fewno ka fewno ɗon ɗo ko honto fewni ɗon fi dossier kapororay ko halfina ɗon ko fi wallitagol ɓen alors son miɗo naɓi ɗeɓale ɗo kami constitua en fait donc potal fi ɓantal notamment monsieur Bachir Ba ɓay ko ɓen ɗon contactilan fi kañum dossier ɓe kapororay on en fait plutôt kapororay effectivement et ko ɓe 900 propriétaires donc hara yaltinaɓe hara ko locataire ɓen tawaka andi noon envisage ugol recours individuel mo kala e ɓeɗo en fait aray no satti donc procédure no woodi ko ɓeynata recours collectif
hara ko landete konko gootum ko obtenete konko gootum kono hara golle ɗen en fait ko gooto ko gooto ɗen en fait courant saisissante. Donc pour ça il faut que ɓe organise autour et ko ɓe innata ko un collectif de victimes. Alors no gasa e pula wiyete mottodiral bonnaɓe no ɗaji pularal ngal no laaɓi meɗen faami. Voilà, donc ensuite moɓidira kaydiji ko ma'ana ko seedinta wonde manta hiɓe hoɗi ɗon ma yeeyuɗoɓe on no hoɗi ɗon ado 1989 ko seedintinta kadi en fait hiɓe jogiti kaydi saria on no andi hiɓe ɗon depuis ɗin duuɓi fof to naɓoton ɗin kaydiji nden ñawoore waɗe. Alors nokkeli buyi meɗen wawi naɓde kono andi mono fokkiti cippiɗo on hollatamo cippirtongo par ce que mi anda e homboni heɗade on ɗo ko sengo honto bantortonmo. Voilà, donc si dossier ji ɗi ngari mi déciday en fonction kaydiji ɗi mi hendi ɗin puisque miɗo landi extrait de naissance ɓiɓɓe maɓɓe ataɓe heɓede ɓen ɗon. Donc beru arɓe goɗɗunoɓen ɗon ko bagaɓe mi nani ko ɓen bagaɓe ɗon yeeyi arɓe ɓen ɗon fof donc wonɓe ɗon hoɗi ɗon depuis les années 60. Donc pour l'instant mi wata on wiide ko devant tribunaux ji Guinée ɗin mi wata on wiide ko devant cour de justice CEDEAO on mi wata on wiide ko devant cour africaine des droits de l'homme en fait ɗin ɗon wona disons ɗin juridiction ji ɗon fof hino wawi andude fii nden bonnere ɓen bonnaɓe ɗon. Voilà, donc en fonction feere nden puisque ɗo hiɗon andi en fait wonaɓe défendeɓe ɓen en fait ala moyen e ɓeru ko engagé kon fewdo ɗo en tout cas engagé ɓe ɓay woolay ɓe wiya wallitoto no ɗuuɗi kono huwa ɓen tigi tigi ɓe ɗuuɗa. Donc beru imana wiwɓe en fait donc wallitoto ɓe ɗuuɗa donc en fonction examen dossier ji ɗin en fait si ɗi addama on say noon mi déciday tigi tigi ko honto kono noon komi wawata on fotude ko piiji ɗiɗi kala kam mi andi disons mi naɓay dossier on kala kam mi andi ñawore moƴƴere yaltay ñawore gongare donc mi nata mi ɗaɓɓay yo client ɓe am ɓen donc ɓen 900 victimes ɓe ɗon yoɓe bago état on kono mi wakkiloto fi nden bagande ɗon kadi ɓay ɗon andi miɗo andi en fait ɓe baga ha laaɓi poyi si yo nden bagande ɗon kadi en fait donc yonde ñawde ɗum ɗo voilà donc parce que nam oui eyyo mi heeƴi on ɗum ɗo noon ƴettay lebbi ka ƴettay duuɓi si wawo moɓindede ɗum ɗon fof ñawore nden waɗa on tini weelaɗo acca anda accu ɓutta ɓe wiya juma no woɗɗani toñaɗo ɗum ɗon neɓay ka woɓɓe maɓɓe karan wawata yirude nder ñawore hakke koɓe towi duuɓi ma hakke tawata koɓe ñawi ma tawata ala angal goɗɗum hakke tampere. Alors on nde landande mon ɗon no metti jabade ɓay en fait ko ɓuuri e moƴƴude en fait wona wolugol fitun en fait no feninira yimɓe ɓen dossier momi sakkiti défendude on mi condamne état on ɗo bon parce que na ɗin dossier ji ɗum mari dossier malien ɓe en fait ko 6 mois enfin moins de 6 mois 5 mois 2 semaines ni à peu près donc durée on enfin ko neɓata kon wona e dossier on tigi tigi woni ko en fonction beru ko homɓe naɓi ñawore kami naɓata ɗon e nder ɗe mbale ɗo est ce que no ɗuuɗa est ce que no fanda miɗo andi noon dossier on won neɓata ko ɓuuri e hitande no gasta si fawi ɗon ha ko wona hitande lebbi ɗiɗi ɓuuri tamɓiñinade kami décidata naɓugol o bon ça dépend maintenant est ce que ko la Guinée est ce que c'est devant la cour de justice de la CEDEAO
Est-ce que c'est devant le Comité international des droits de l'homme aux Nations Unies ou est-ce que c'est devant la Cour africaine des droits de l'homme? Donc du coup, tout ceci dépend en fait. Sagwando ko ɓuri e moƴƴide hara mi juhu par ce que si mi jaabi konko landi ɗon ha laaɓi nayi wasi mi woli en fait exactement ko honto mi fokkite. Voilà. Donc, mais normalement, en fait, on devrait pouvoir obtenir, il doit obtenir en fait décision en principe entre un an, 2 mois à peu près maximum. Maintenant, ça dépend si tu es en fait, non, Kenya. Le problème, c'est que tu dis Libama, faut l'entité Kender Conakry. Mobugol kadi guinéen ɓe wona e mottondiral hara en fait hiɓe seppi ɓe ronka haɓude ɓe fof ɓe moɓodira ɓe heɓa gaño goto no metti mettani guinéen moƴƴa en fait. Donc ka mottondira o haray mottondiral waɗi guinéen o haray no satti bon ko mi wawata wattude ɗon surtout si tawi hara victime bonnanaɓe en fait hino nande komin yewdude kon. Bon, collaborateurs du ont déjà en fait wolanibe et puis courrier comme c'est surtout wotabe politise affaire on a affaire politique. Voilà. Donc politise gol affaire au lieu de walu gol lorray won. En fait, si tawi no doit politiser des affaires en fait arrêt ko avocat on décidata si tawi on dossier on ça mérite ça ou pas en fait. Donc haray ko ɗon mi wawata en fait yewtude kono ɗo mi hendade en fait kaydiji ɗin ara no mettallan fi toɗɗanade on ɗo en fait délai koye nder hendetuma en fait o ñawete il faut koye ma anden mo kala wonde manta ya 900 victimes. Bon problème ara noon ɗo c'est que kaɓe memmini liɓugol mo kala e maɓɓe anditali noddugol huissier en fait évalua plutôt valeur bien jiɗin huissier jo constati suudu mo kala décide constati wonde manta o kurɗo komo cuuɗi ɗiɗi makko mo cuuɗi tati makko mo cuuɗi nayyi ɗum on waɗi. Par contre expert immobilier en fait a raalifi évaluegol bien ce qui veut dire que hay si ñawore arandere nden ko landagol courant ma tribunal on yo wi ko hombo jeey holla seede ko jeeyɓe puisque saria on en fait no wi'i wonande neɗɗo ko façon nayi à peu près o mari ko wawata jeeynade pihon donc façon ko honno o heɓiri ce sont to wi kono jeeyi goɗɗum ko landete ko honno jeeyirɗon ko honno heɓirɗon bon gogo on aranu jeyande leydi few ko si tawi on ari on tawal goto e mayri on ari on fertike on woni ɗon on remi on ne'i on darni ka arti ɗon fertade ɗon tawi ko onon ati fertade goɗɗo ƴantali onon jeyɗon bon si on ari kadi e hoore terrain goɗɗo woni terrain on ko état woni terrain on ko onon jeeyi on ari on tawi ko burure man ari on tawi na burure en tout cas on ari on installe on jooɗi on wi ko non jeeyi jooma mum no andi on wi ko non jeeyi jooma mum ƴantali on duuɓi capantati timmi fawiri ñallal tari on wi ndin leydi ɗon ko non jeeyi par ce que jeeyi ɗon renonci e mayre ko ɗum ɓeynata en fait prescription acquisitive donc fi occupation jeyande hara ko non ferti on ko ɗon fuɗɗori ko hikki ɗon ko si tawi on soodu ko hikki ɗon ko droit de propriété en fait ko jeyande yeeyu ɗon on soodu ɗon ko coggu jeygol ngol ko mbuuɗi ko yobbu ɗon ɗon ko watti hoore ɗon ko si tawi on ronu baba woti feƴƴin manene woti feƴƴin wi a joni en fait ko donde naya ɗum ko watti ɗon en fait ko si tawi on okka ko ɗin ɗon nayi woni neɗɗo wawata wiide ko min jeeyi maintenant si on ƴetti état comme menen état en fait menen ko personne morale min innata en fait no wawi kañum no mari façon o nayi ko joguiɗen ɗo en fait ko wawata wonde propriétaire sifa ko neɗɗo jeeyi konko no himo fawiri ɗon façon heɓugol kadi ko jeeyi façon ɗiɗi
c'est-à-dire que son watti ɗi nayi ɗo état on wata héritude état on wata innude par exemple kañum jeeyi ndondi état noon no jeeya ndondi si tawi hara mayɗo on accali hay goto donc accali nene accali baba accali miñan accali hay hunde ɓeyna ɗum en fait donc héritage en déshérence état on no wawi jeyde ɗum ko fawi hoore ɗon ko si tawi état on soodu no soodirɗon noon voilà ma état on en fait hara waɗu ko ɓeynata kon expropriation pour cause d'utilité publique en fait ɗum si wiyama e pulat hara ko wi'ugol mi force yeeyam c'est à dire que état no fala darnude laawol ngal ngol laawol ɗon ko utile ko wondani e nema guinéen fof ɓeyna joni tawi ma laawol ngo rewa ka ma joni saria on no hanini ka état on force ya yeeyumo donc si tawi an état on fottali prix ko tribunal juge d'expropriation kon ɗon décidata ko woni valeur bien o bon ko fawi hoore ɗon ko ɓeynata kon droit de préemption ko wana sifa ko komi explique on ɗo kono no sorti puisque ɗo expropriation pour cause d'utilité publique état o wiya mi faala ya force am mi yeeyala joni mi hetta alors que droit de préemption ko wigol joni ɗo on mi décidi ɗo ko zone réservée hande kadi kala hoɗɗo nder ɗo faalaɗo yeeyde ko mum ko min o atoto en priorité yeeyde ko so tawi mi faalaka torde o yeeya goɗɗo go ganda so tawi on faami différence tawi pouralal ngal pularal ngal en fait non voilà donc ko ɗin possibilité ji donc le problème ko woni kon lagine c'est que bon mi wawa en explicande ɗo davantage mais mi falaka en fait comme mi wi on kon en fait si tawi ɗa cippirde goɗɗo a hollata tindintama ko tele on ronɗa bantordema mi andi tun ko mi wawata on yewde tun en fait ko ɓe bagga jusqu'à añande gonga ɓeya ɓe wi on wonde manta nangue fuɗoytaka funnangue ma nge hiroytaka hirnangue seede ala wonde manta ko état on jeeyi voilà donc ɓe wiyata kon zone réservée wona innande ko ɓenta kon droit de propriété saria jeeyal ko saria droit d'urbanisme en fait donc ko saria ko wiyete kon état on no décide won telen ɗo par exemple ɓe wawi wiide o telen ɗo ko zone réservée activité agricole kala jeyɗo ɗo no wawi wadde piiji ɗin fof kaw jeyɗon kono kala ko wata wadde ɗon ko tawi hara ko nandi e ko remete ma ko nandi e ka ne'ete o wata darnude suudu ɗum ko zone réservé noon ɓe wi on ɗo kadi bon par exemple ɗo ko zone forestière no wona hara na état on jeeyi forêt on hara ko onon jeeyi onon ɗon wawi awde leɗɗe sopponde awonɗe sopponde waɗon ko waɗete kon fof ton kono wata darnude toon on wata remude toon par ce que ɗon ɓe kala jeeyayɗo ɗon o jeyday destination en fait donc zone réservée ko wi'ugol o parcelle ɗo ko ɗum ɗo tun wawete waɗede makko par ce que ɗon andi nokkiyel gon wawi wonde na bon si o forêt ɗo seppama en heɓay ndungu ngu neɓay ma ceeɗu ngu neɓay si tawi hara je sais pas si c'est trop clair mais bon c'est à peu près ça si mi faami misal laamu no wawi wiide nde mi siire ɗo koore darnatake ɗon cuuɗi darneteɗi ɗo ɗin fof ko façon ɗi cuuɗi ɗo ko sugu ɗi cuuɗi ɗo exactement kala darnowo ɗon suudu men yedda kono ko sugu ndu suudu ɗo o darnata to bonnu saria on exactement ko noon mi faamiri ko noon tigiri maître Dramé ko honɗum sattede wonɗo yiide ma hacci ɗon e nder ɗe golle ko wonɗon no wallitade kaporora e fino ɓe hettira hakke maɓɓe on alors sattede ko ɓuuri sattude kon fawɗo minayi on ko piiji ɗiɗi guinéen fof na o ma o no soñji kono angal pottangal no hulɓinani e leydi moƴƴa no wodi yimɓe fof no wawi wonde hara naaɓe parti politique goto na goto ɓe votant ɗum ɗo fof c'est pas un problème mais yo wonu si tawi wi'ama ƴiƴan hibbi ma waɗi wi'ama par ce que wi'ama en fait suudu bonnama ko fof bonna ko ƴiƴan fof hibbi ko ɗum woni en fait pays organisé donc première des choses
ko wiyete o sayɗo ko désorganisation en fait, c'est-à-dire que ko manque de soutien hay naafi mbuuɗi ko ɓe wonɓe ɓen to naɓante fewndo ɗo ko soutien psychologique on parce que buy e maɓɓe no sikki en fait que quoi qu'il en soit état on no wayi wasi tawi ko jinnaru ma kurlingi goɗɗo wata liɓude donc sabu ɗum ɓe falaka nande hay probléme en fait komi wiyata ko moyen ji ɗin bon no satti wiwgol tawa mami hetta gonga an on tawa mami mi yoɓa fi hettugol gonga an on kono en fait adna on en fait ko noon wayi avocat jo no wawi wiide ɗo par exemple mi landota ko on centime bonnaɓen par ce que ɓe bonna gasa mi ɗo heɓude si mi yalti bimbi mi gollaniɓe ɓe mi heɓay komi ñaama ɗum ɗon haɗatalan en fait kono mi wawantaɓe sodande billet yahugol si tawi na lagine waɗata frais de justice ji gon ton en fait si mi décidi défendugol ɓe mi wataɓe yoɓanden no en fait donc première difficulté ɗo ko difficulté en fait financière bon mi anda ɓe pottal fiɓantal ɓen fof kono kaɓe woni o kaɓe woni en fait au nom des victimes puisque je suis leur avocat aujourd'hui miɗo jarni ɓe par ce que si tawi na kamɓe non ɗum ɗo ça n'aurait pas été possible voilà donc miɗo andi noon mais kono komo kala ko mari kon en fait no wodi kattunde en fait no wodi ka hatti donc haray la deuxième des choses en fait est le problème financier donc pour l'instant mi watan wiide ko ɗo e ɗo mais c'est fort probable puisque iɗon andi tribunaux ji guinéen ɗin en fait no wayi donc c'est fort probable hara ñawore nden ñawayɗo nde on ko mi yiɗata on komba kono komo mi andi woni Alpha Condé woni ministre makko ɓen woni wonɗo hara wawataɓe sodude o wataɓe yaltinde golle on ɗon mbiɗa andi en fait so ñaawi ñawor nden o taƴay nde wotere voilà donc haray téléma ɗon on mi anda si j'ai été clair ou évasif mais ko no are mi wawata jabade ɗo e lanno mi lando on tawama ñawoje buy eyo on gollidi e yimɓe buy eyo hiɗo mari tama'u ɗum ɗo ɓe hettay hakke mu'on ma ɓe hettay goonga tama'u hiɗon mari ɗo yellanno mi jaɓoton ko ɓuri ɗum ɗo si tawi tama'u alano e ɗum ɗo mi perdetano tan dossier mo 900 victimes parce que ɗum il faut c'est un gros travail donc défendre 900 victimes mo kala e histoire mum mo kala e probléme mum woni la Guinée woni nokkugo en fait wona ko hoyi bon donc miɗo golde e cabinet c'est une entreprise que je dois fonctionner je dois payer des loyers si tawi num hara hay so tawi num ko 45% de chance en fait mi anduno wonde manta en heɓayno kuto ɗum wiwkotanoko parce que c'est trop peu mais komi yewti o arti o yewde ko garano en fait ko metti ñawde ko weli ñawde ko gonga ko metti défendude en fait ko fenande ɗum ɗo c'est trop flagrant si ronke heɓede gonga en fait seede wonde manta ɓe baga wona hay kaydiji wonɗi arde ɗi ko kaydiji ɗi état on tigi woni wiwde ɗi no jogiti ko ɗin ɗon tigi woni seede wonde manta état on no mari tort voilà donc je suis intimement convaincu que nous aurons gain de cause en fait donc avec l'aide de Dieu ça je n'ai absolument aucun doute mi heeɓi dossier ji ɓuri ɗum 100 fois 10 000 fois en fait wonde compliqué seede on ko kamɓe jeeyi ko c'est le temps en fait parce que hay si tawi oti jogitaki titre foncier dans la mesure où en fait o ari o woni e nokkure en fait pendant 30 ans il est devenu propriétaire voilà ko honɗum marɗon ko maka noon pottal fiɓantal fop heeɗiɓe radio gandal ɓen fof bonnanaɓen fof
kon ɗum marɗon ko ɓeyditanon ɓe ɗo e waynodir alors ko mi atoray bonnanaɓe wonɓe nanude komin yewde kon laamu koko wakkilete a wakkiloto laamiɓe wakkiloto laamaɓe wakkiloto laamiɓen kadi donc par ce que ɓe innayi enfin Montesquieu innayi wo kala addaɗo e français mi traduise e pular mais maladroitement o yafoto kala laamiɗo o bagot fiwota o bago ko yo darte donc aran ɗum komi yewtata kon fi pottal siɓantal e kala heeɗiɗo lam koyo tokke enɗan no seede e piji gonto mo kala no wiya ko nene mum ɓurani ɗum ma ko baba mum oya ko rpg ma ko UFDG kono no woodi ka yimɓe ɓen haani fottugol e no woodi ko ɓe fottanta ko annda ɗum ɗon hanaka memede si memama tun haray ko fof memana ɗum ko wonki e mo kala ko annduɗon ko wiya ton en fait ko onon jeeyi par ce que no sattani goɗɗo wonde en fait duuɓi capantati duuɓi capannayyi e wakkilagol fi yo darno o heɓa ka ɓiɓɓe makko ɓen naata ma o heɓa ka o wiya waccani ɓiɓɓe makko ɓen dondi yo on jatte tout bonnement comme ça en fait comme si rien n'était donc ara nun ɗum ko yo portal no wiira noon portal yo ɓurte fottede kadi donc ɗiɗaɓum ɗum haray siɓe heɓi feere ko wallitagol en fait fi procédure en fait o yaha han jusqu'à la fin mo kala noon nannowo ko min wolde kon ɗo yo o wi'u e hakkille maɓɓe si allahu lan o jaɓi fo si tawi o ti nawnu ma maayu par ce que ɗum ɗo fof no wawi yande ɓe heɓay ɓe heeɓi ko ittana ɓe gonɗi ɓe jokku tun en fait instruction ji komi jonni kon wota ɓe naatu surtout de ne pas politiser l'affaire parce que c'est pas une affaire politique kono si allahu lan ɗo jaɓi hara wona pi probléme ɓe ka por ko sakkitorum ɗum ni état on bagade goɗɗo hoore ko jeyi kon hoore fenande si tawi ñaaway ɓen lagine wawata yewtude goonga e naɓay ka ñaaway ɓe waway ɓe yewtude goonga ɓe andan ɗon si ɓe ñaawi ɓe taƴi état on wawata ronkude respectude par ce que sina ɗum sanction ji tombay joni voilà des sanctions comme si on daari ɗo joni wana par exemple cour de justice CEDEAO si o taƴi ñawor nden ko état no doit respectude tout de suite komi défendi dossier ji no gasa on nani inde Sadio Barry Ibrahim Barry pour le BAG par exemple tout de suite état on ka condamné ɓe ɗon en fait ka cour on condamné ɓe ɗon le parti en fait a été reconnu donc na ɗum ɗon en fait woni tigi donc wotnayo ɓe inquiété outre mesure ko woni wo ko woni en fait no woodi ko hatte allah lan ɗon kadi o ɗanaki ko wota ɓe be braji maɓɓe ɗin en fait koyoɓe wakkilo donc haray si tawi mi juutinali en fait ko yewte kon parce que ma mi suɓa mi anda komi wolata c'est très compliqué quand on commence une procédure de ne pas faire fuiter information ji en fait ɗi mi andi ko important ko mi wiwata ɓe tun en fait yoɓe juuɗu ɓe du'o ɓe jooɗo ɓe heɗo allahu lan ɗo jogiiɗo mo ronkata on ɓe heɗo mo ɓe halfini o maître Dramé fi kala on yewti men on ɓurti men ɓeyditande wondema ɗum ɗo waɗi kono sugu ɗum ɗo wattata ko dikkuru banana min aroyay kadi min lando on si sawi sugu ɗum satiki heɓude woɓɓe ko honno ɓe gerdata ɗo e lawade min aroya yewten fi ɗum ɗon kadi maître Dramé ko l'école ɓe paari ko avocat ɓe ton kadi ko ono woni défendude dossier kaporo ray on pottal fiɓantal salmini on weltanike on ko kamɓe imminno layyomi mako du e moɗon albarka on jarama docteur Bay haray joni haray monsieur Diallo Lami onon yeesoɓe pottal fiɓantal Fouta Diallo ɓe donc naniɗo ila collectif on ha e avocat jon tigi holli modi tigi on fait leadership e initiative
eɓɓooje pottal fimantal fi wallugol ɓe siɓɓe meɗen wonɓe o bagande donc bagamma donc haray tigi tigi on meɗen faala ɗon onon kadi ɓeytano en on jarama fota mi fuɗɗoto taw jarnugol docteur Barry fréquence gandal fi o effort ɗoɗe yawgol yidda ɓe ɗo yewtida e maɓɓe nodda ɓe en nani ɗo ko yurmi ɓe victime ɓe ko ɓe filliti ko ko yurmi ɓuri ɗum no feƴƴude kadi ɓaati mi nanay woni hannde mi jentino kadi sonnajo goo mo indi o ko yaasi ɗo ene arde jemma ɓe ƴetta rewɓe ɓe naɓa ɓe halfinoya e galleji wota ɓe yaaru jemma yana hoore maɓɓe awa ɗum fof no feƴƴude ɗum ko ñalorma rewɓe gartata jooɗito ɗum o en nani ko nanɗen ko nani avocat on ko haali kon o moodi o fillitani ken ɗo honno ko hon ɗum woni saria o on ɗum saria o tippi e hoore mum si o mo felliti oɗo ka o gañoytomo ñande ɗum ɗo ñaawa awa ɗum ɗon yo udditu hakkille men en fof min komi toroto Allah komi toroto kadi Allah okkoren kutuno fittiren gonɗi ittanen ɓe victime ɓe gonɗi maɓɓe ɓaati ɓe tooña mo ari bugi lanki suudu ma yaltini ɓe ngure ma yaasi waali yaasi ari jemma ari kadi soppi leɗɗe ɗen ko ɗuwoto ɗon ari kadi inni si tawi ɗon jooɗi ɗon ko piigol on hara ko haa ɗon yimɓe waawi añude ɗo anndi ɗon kadi en nanii ɓe fokkitanii laɓe donc wonaa ko naakiri tum ɓe woni hattude ɓe yehino bambe to jooni ɓe fokkitanii laɓe ko ɗum ɗon nannuɗen awa annden si en sikkiiɗe mari ko suuɗoɗen fuuta en mara hara ɗum ɗon kadi no fawii ɗon hara men ɗo tori jama fuuta jalon on fop pullo fuuta ko woniri o yo wakkilo itta seeɗa e ko jogii ɓallitoɗen ndumuraado o avocat jo waɗa ɗe golle ɗo ɓallitoɗen kadi ɓe tampuɓe collectif on ɗo ɓe heɓa no ɓe wallira ɓe bonnanaaɓe cuuɗi mum bugaaɓe yaasi ala ko ɗum mi mari ko mi toro jama fuuta jalon on fop mi feƴƴata ɓuri ko avocat on fillitiiɗo ko hon ɗum woni saria on ko gouvernement guinéen on bonni ko o haalani en ko honno aaden woni tako kanko jeyi leydi ɗin ɗon sariyaji fof o inni hay si kaydiiji alaa himo jogii on saria ɗon si goɗɗo woni nokku go duuɓi 30 e ko fay gouvernement o no jooɗi no rentiiɓe ɗon e artoya inna ɗon e nakamɓe jeyi ɗon hara noon ɓe heɓii ɗon ɓiɓɓe ɓe ɓeyni ɓe heɓii ɗon hay taaniraaɓe awa hannde gouvernement guiné on ko gouvernement dugulaajo Alpha Condé ko ade ndugula kanko yimɓe makko ɓen ko ɓe woni fusirde ɗi cuuɗi o ko itter gañu fullo fuuta anndi ɗerenji ɗin en ƴettiiɗi en valorise ɗi en waɗiiɗi saare ko borure wonno ɗo amin koko naakiri mi jande miɗo anndi hari fus alaa telen to kono on yii ɓaaɗe ɓe tawi ɗon ƴettii valeur ɗo ɓe aru ɓe lankindira ɗon fof ɓe bonna hay ɓerɗe ɗen ɓe accaari miɗo anndi ɗen surri ɓayɓe men waraaɓe bus bande to cimetiére no waɗa ɓe ara ɓe raasa ɗum fof on anndi donc min hara komi ɗum ɗo mi mari komi toro jama Fuuta Jalon on fof wallindiren ɗum ɗo gañoɗen ko saria wallitoɗen wonɓe ɗo ɗen kono gañoɗen ko saria ɗo accintinen ɓe bonnugo ko ɓe woni wadde ko joni hara ko ɗum ɗon mi mari ko mi haala ɗo no tori Allah yo Allah wallu en yo Allah finta gonɗi ɓe tampinaɓe mi duwanike avocat o e yo Allah wallumo ko pay ko suka kono ko suka jon hakkille ɓaadi ko professeur d'université France naade ko Alpha Condé innota ɗo ko professeur ko kanko professeur tigi mo mari kadi cabinet avocat France mo anndi kadi ko honno sari aduna on coɗɗude ala ko ɗum ɗon si ɗen ɗaɓɓutude aaɗen annduɗo fii ɗum ɗon naafi kala enen ɗo hiɗen janngi koye buus ɗo ko portal no janngi kono hewti fii golle saria en ɗaɓɓita e anndu jannganɗo ɗum ɗon on o hikkano en yeeso ko ɗum ɗon waɗuɗen ɗo Bachir kadi jaaraama fota effort ko waɗi ko noddugol o avocat jo noddaɓe collectif ɓe ñande ɓe mbiɗa andi ɓaɗa ñande ɓe min yewtay mbiɗa andi ko jokki kon ko cukki kon e fii o avocat jo fii ɗo collectif yoɓe gollude wela fii kono Allah waɗi ɓe nangodiri ɓe haldi ɓe golliday ara kan kadi o jarama eɗen duwanimo ara ɓe ari haa ɗo de sago an hannde auditeur ɓe ɓen bus ara yewta donc ara en raɓɓintina e haala kan fii ɗum ɗo jarama fota awa
aw fahim se Diallo ɗo andi ɓayde kono woni ardiɓe commission central Fouta Diallo on ine andi portal fi mari section ji e nder aduna on ko honno on faamodiri ɗin section ji portal fi ɓantal wonde ɗin reya leyɗele ha ɗe yacca e fof faamodirama en waɗi conférence international e portal fi ɓantal section ji ɗin fof en landike ɓe fof mo kala yo ko section mum ko wontiri ɗon yo wakkilo waɗa fundraising waɗa ɗaɓɓa kaalisi moɓidira kaalisi ko wallitoɗen ɗum ɓuraɗu ɗin maniɗen ko ɓuraɗi ɗiɗi maniɗen ɗo wallitagol victime ɓe ɓe heɓa ko ɓe ñaama ko ɓe ɗumanno e wallitagol fi avocat on ko haɗata sifa mum yo waɗ akkintina kadi ko woni wadde ko ɗum ɗon section ji portal ɗin fof yewtidama fof no andi fiimu iɗen yewtudude kadi maɓe ñande ɓe nawondema iɗen darni ɓatti iɗen mari ɗo whatsapp iɗen mari viber iɗen mari ɗi média ji ɗin fof iɗen yewtudude fof iɗen jokki fiimu e kaalisi on kadi no mawɓede kaalisi on no mawɓede ko jippiro yimmiɗen ko jippiro ko sariya yimmiɗen taw fewndu ɗo donc ara ko ɗum ɗo haɗan nde faala on ɓeydande ɗon ko ɗum ɗo en yawde yeeso ok ɗo andi jiwo no barbina kañum kapororay ɗo hani mo yahi ballitagol fi no ɓeya eggira awa himo Tunisie feeno ɗo docteur Bari humpodirno e ɓen makko ɗum ɗon kadi no tawa e walleteɓe mi faala en heɗum ɗon wona ko neeɓi e watte ɗum ɗon tawa si feƴƴen noon ɓayɗon andi ɗum ɗo fof no tawa e golle ɗen Elhaji Alpha Oumar on jarama Tunisie min jarnitike on tama wala toon yettude Allah ko joni min iwi Jambouriya humpitugol musidɓe mon ɓen ton ko honno fewdorɗon Tunisie mawdi on jarama yo Allah waɗu barki e mom min weltike few min taw yomin wonu ƴangal hakkude moɗon e Jambouriya ay hiɓe humpa on jarama ko ɗum waɗi meɗe welti tigi tigi ko woni ɗon hakkude amen e Jambouriya kon ko ɗum waɗi fof no aani fof no humpa si ɗo woni hakkude amen joni kumpa kam wawa ɗoytade haray meɗe weltani on yo Allah waɗu barki e nokkure nden haray jiwon ɓaynayo mi townu no hayfande mo fewno hayfude hande ni hande o ñaami few tawana goɗɗo wallitima hande o wawi ñamugol o wawi immagol jinda ko nder saburga hara goɗɗo jogakimo tigi tigi on no hayfude few no hayfude cellal ngal no ɓeydade si yaari ni joni e nder balɗe sappo en waway sifade andugol ko honno woniri ɓay haray koye arugol taw men woni andi hunde nangude mon e wawata iwrude ni andi lekkele ɗen si o jonnama ko seeɗa ɗe wawata mo ñawdirde ha solution heɓo joni yeruno men ari ɗe lekkele ɗe ɓe jonnimo ɗo embere ɗe balɗe ɗo ɗiɗi men fuɗɗike yiwdi aafiya e mum jonno ɗo no timmata balɗe sappo ɗen haara en ɓeydi famude ko honno haara muradu ɗum woni yaarude ɓa haara ko wana noon ɓe wiiri ɓay ɓe wi koye juma arowo ɗo no koye juma ma ese no gasa ɓe wawatamo waddude kinal makko ngal joni haray ko si nun ɗo muradu waɗoyi en andi ko honno woniri wawen sifade ko honno woniri ko laaɓi ko honno muradu woni yarde kono fen ɗo ni no min jiirimo noon no hayfude directeur radio amen on ko Sankare la o wiyete o wiilan yomi yeeton himo salmina on lando si tawi jeytani o jiwo o jarama kan kadi yo Allah hokkumo baraji ɗin ko noon woniri no hayfude nomi yewtori on ɗo ni no hayfude few tawon tigui yaw no min jiirimo noon no hayfude no hayfude few o wiilan woyo on noddu o jiwo yeetoɗo mo innomo kanko e ɓe guure makko nden e gueɗalɓe makko ɓen fof himo salmina mo lando si jeytanimo no probléme komi won ɗo ni miɗo takkoji won ɗo ni himo nande hay ko wonde yewtude kon siɓɓe moon ɓe Jambouriyaɓe men yewtidi joni e siɓɓe moon ɓe Jambouriyaɓe men humpodiri wonɓe Bruxelles kohoɓe ɓe wiimen woyɓe lando si tawi jeytani o yon andu hiɗo wondi ka ɓerɗe e ka ande e fof muɗum on jarama min weltide haysi ko saabu ko wonɗon yettinde ɗo minen tigui min nana inde mabɓe tawaɓe wawude humpitade fi amen meɗen humpodirde meɗe weltani on fota yo Allah yoɓo joddi aljanna haray ɗon meɗe welti fe ko wana noon woniri no ɓuuri si meɗen ɗo ara goto ala humpitade fi amen ɓe Jambouriyaɓe yo ala haray ko ɗum ɗo on andi jiwo no dikka a waray ko ɗum ɗon falno ɓeydude
alaji kanko la modi on jarama ɗo on jarama moƴƴa noon awa fahin kadi fi faalaɓe wallitade ɓen haray si ɓe yeehi ka whatsapp no monsieur Lamine Diallo holliri ni haray kala faalaɗo wallitade no wawi yawde ka whatsapp ka portal fiɓantal portal fiɓantal international o on tin wawi plaide ɗo on tin wawi on fof holno o yoɓirta dir ko anni ko kala waɗɗo ɗo ko hoore mum waɗani donc haare alaji tankala joni mi sikki haare so woni ɗon to Diallo ceerno Ibrahima faɗal commission central o ɗon wawi hewtinande ɓe yewtere nden ɗon ceerno Ibrahima Diallo no ka ligne on jarama monsieur Bari Abdourahmane en salmini ɗon de auditeur ɓe ɓen fof kala kaɓe woni e aduna o en weltanike e tigi on panel jokkuɓe o radio ɓen wonɓe gollude o radio portal radio gandal wallahi en weltanike ɓe docteur Bari en moodi ɓe gollude golle moƴƴe fi humpitugol en ko honɗum fewndi ka meɗen e ka fewndi e aduna on e ko jokki en kon e weltanike kañum kadi tigi on Bachir Ba e Lamine Diallo e onon monsieur Abdourahmane Bari commission centrale portal fiɓantal on fof weltanama par ce que ɗum ɗo kañum kadi ko golle moƴƴe si aɗen nani avocat on no wola ɗo ɓanndu mum ɗum moƴƴay woni ɓay hakke ko yewtereji makko ɗin ko feewi e ko laaɗi ko anndoto ko ganndo woni wowlude anndina en wonde makko hen ɗum woni droit yimɓe meɗen ɓen enen lagine goonga ko inni kon no sikkude gouvernement dartatake annda gouvernement dartate par ce que ko an tawa e joɗɗingol gouvernement on si gouvernement jooɗi kayna yo yiltito hulɓina on onon kadi haray o jiwo kañum kadi barmuɗo ɗo de fi wallitagol ɓeya en torike jomiraɗo on yo allahu on ndikki mo sellina mo ken e ittana mawɓe makko ɓen de ande nde ɓe wondi e muɗum ɗo de haray en torondiri kañum kadi kala faalaɗo wallitade yo o wallito portal fiɓantal Fouta Diallo o ara ka whatsapp noon so Bari inniri noon ka whatsapp portal international haray o wallito ɗon e yimɓe buy wallitiɓe kañum kadi ɓe weltanama haray fayda yewtugol ɗo fi gouvernement on mara pilasi fof adna on fof andi wondema o gouvernement ɗo hina gouvernement population Guinée on ko gouvernement hoore muɗum ɓe hendike ɓe ari ɓe jatti en jawle ɗen ɓe soodi doole hiɓe yiltitanade en ene kono joni aray ɗum ɗo en Allah walli e ngal no gasa solution heɓoto portal fiɓantal ko ɗum ɗo woni golle muɗum ko wallitagol population e Guinée o wallito population Fouta Diallo on haray min kadi mi ari haa ɗo fi wota en soñju heɓa no auditeur ɓe ɓen naatira kañum kadi yewta fi kapororay on jarama ceerno Ibrahima Diallo Ouriya on jarama alaji sankara awa jono feere jama o allo e wano panel on kadi awa mami udditani ware ordinateur o yettomo 5085 assalamu aleykum alaji aleykum salam min nde sellama ƴe an kadi allah ɓeydan cellal ngal min komi wawi hullugol ɗo e ko pegidiri gotel ko allah waɗani min torki allah fattike moƴƴi allah ɗon ɓufte wallude allah ɗum moƴƴina haaji men yimɓe dariɓe fi meɗen waltagoon ɓe ɗum allah waɗitanayi o seytane e monide men allah waɗan o walluɓe okkaɓe doole e poolal e foola torkima allah fattorkima allah haray ko ɗum mbar ko wonno ko ɗon jarama on jaaboto koye toon ok lajja ruga namo jarama lajji mi hiwrike on ɗon e hiwrike sebasire en huudi ƴaɓan fof ɓe weltanama o misa on no naɓa haray lajji en fi kaporayi on ko goɗɗo wowli o ko goɗɗo wowli ko waɗi ɗon kon haray no feƴƴi haala e ko woni waɗi kon Conakry no feƴƴi haala tewagol pas bonna galleji yimɓe tewa pas bonna galleji yimɓe alaji ɗum noon no feƴƴi haala watta ɗon kadi si faɗi yewtereji ɗum ɗo woni yewde hannde e nder Laguine
ɗum ɗon ala jen sa jentiken ko noon Allah kan yo Allah suusi jama on yo Allah okku jama on cuucal ha jama on wawa dartade Alpha Condé hara waɗani ko fala wadde ko nder Guinée toyke ma Allah yo Allah suusi jama on urini ha jama on fotta fala ɓe lagni sans ɓe ɓen ɗon ɓe fotta ɓe yimmoɓe daro ɓe raɗo on lagine toyke ma Allah yo Allah holu yo Allah wallu ɗum ɗon waɗa par ce que si jama on dartaki lagine haray moƴƴa si jama on dartaki o ɗo haray moƴƴa hina hunde o boniri kapora hina zone resewe hina fusina mone moni to o boniri kapora ɗiɓɓol jawɗe bonnugol jawɗe ɓe horetanade kono noon ko tigi tigi on ɗum ɗo wawi iwde won ñande Allah itti mone lagin o mone ɗoɗe Allah je ko mi to finno heɓata ka ɓaara miijo muɗum o hay mi haadi waɗo Allah je yetta jama fof mi yetta patron ɓe ɓen ɗon anni ko tanalama koto jeɗɗirama yaram 2146 assalamu aleykum ɗo jam jantu Allah jarama weltani kam fotta haray komi faala hollude ɗo pottal haray min miɗo yawani ɓe moƴƴa miɗo andi ɓe wakkili ko ɗum ɗo yawani ɓe fi mowtugol jama on ɓe duwa wadde faber no jama on ƴettira carte membre pottal o weɓinano jama on wono min mi wersiɗo ko ɓuuri duuɓi nayyi miɗo wersude ha ɗo ni mi endaki kartalal ngal duuɓi nayyi mi yaka bureau maɓɓe mi wallina mbuɗɗin ɓe winda resiɓe jondala ɓe ganan ɓe melanaylan kartal ngal ha ɗo ni mi endaki ngal mi anda kon ɗum waɗi donc wono whatsapp on kadi numéro whatsapp international o ɓe duwamo jonnude ka radio ɗo kadi ɓe publicité mo tuma o tuma bon wono Brooklyn ɗo ka baylo liyeji ka fulɓe ɓe yata ɗon wona ka mbuuɗi naɓete ma ka ñamete sodete eɓe duwa famodirde ɓen ɗo hara on ti werse ɗon mbuuɗi ɓe hendo ɗon wono siko fi cartal ngal siko fi faabagol pottal on fi wono justice on no yaara yeeso piiji ɗin fof ɓe duwa famodirde liyeji ɗin ka jamma fulɓe ɓe woni yaade ɗon hara on ti wawa walsude ɗon ɓe hendo siko resi kadi ɓe acca on juuɗe on ti hendo ɗon haray publicité gol numéro ji ɗin e jaɓugol yimɓe ɓen heɓira membre carte membre on hara hitande ɓe jama on renouvela e carte on mi sikki ɗum no ɓurta e wallugol fi moɓidirgol mbuɗɗin moƴƴa e organisation portal on ɓayi ɓe wakkili moƴƴa kono noon haray mi torki ɓe jeejiɓe ɓe ɓeydu moƴƴinde carte ɓe membre on ɓe yeeya carte je ɗen andi si yimɓe wulure wallani cartal membre 50 $ yimɓe wulure hitande o andi ɗum ko mbuuɗi boyi wona koye ko funoy ɗo ko mbuuɗi ɗin ɓe hulira kala gouvernement mo ɓe jokki gouvernement o yenay par ce que ɓe moɓidira e mbuuɗi ɓe wallina ɓe ƴetta avocat donc ɓe sooda e avocat ɓe sooda e ñawoɓe o andi moɓe ukkodiri woore no huuɗi donc enen kadi na ko ɗuɗuɗen kon ɗum ɓe hulirta en ko fottal hara ko tawata ɗen waɗi mbuuɗi kala sutaniɗo en hara en waɗa plainte e hoore on timi ɗo faala kadi o porte français je wannoɗo journal ngal wannoɗo ka télévision wonde fulɓe ɓen ko robbel ɓay ko gila on ɗon waɗi ɗum ɗon ka télé kon tuma fulɓe ɓen fuɗɗa wareede miɗo faala yen jokkoɗo kadi naɓe mo ka justice par ce que ko kanko woni sabu fulɓe wi wareede wona konko wara maali ɗo e Burkina fof min miɗo accuse mo e muɗum moƴƴa haray miɗo faala hen porte plainte contre makko haray ko ɗum ɗon mi faala numéro ngon ɗon miɗo faala ɓe ƴettu numéro ngon ɓe noddola men ɓurta famodirde haray ko ɗum salamu aleykum ok Alaji Sankara la ko ɓeeɗo ko hono ɓe makete wonto kadi ɓe woni New York ne yeeyi koko Brooklyn mi woni ko New York ɗo mi woni ko mamu hono makete ɗo ko Diallo Boubacar ɗon faalami jonni on numéro ngon ɗo kesan kadi so ɗon faala kadi numéro ko 646 aɗon windu no windude 496 2146 ok awa joni monsieur Diallo ko waɗi Brooklyn ɗo ko
mi haano ko haadimi da nawni ko ɗum hannde mi yaha ko waɗi Brooklyn ɗo ko kono noon aray mboɗi maburon naka jifan aray tuma famude de wo miɗon mari wertugol fi pottal inchallah summa inchallah jarama joni Allah yambara si jalluno bien président commission centrale o tawi woni no mari ɗo yaabo ɗon haray joni ko haali ɗo kon ko goonga ɗon anndi pottal ko décentralisé commission centrale on no mari représentant section kala eno ɗo de joni aray ɗen yamiri section New York on président on e bureau on yoɓe jentoxi ko ɗo haali kon ɓe organise ɗum ɗon ɓaati ɗum ɗon ko no fawi ɓe membre yimɓe no fa lawonde membre yo tawi no woodi ko ɓe noto iɗen mari bureau ton iɗen soodi suudu donc ara ɗum ɗon ko e newtina e nulangal e bureau New York o si Allah walan ɗon jaɓi ara ɓe jarama fota waajuji ɗin ko goonga se ko jawdi ndi wawi en sovude ko ha neɓuɗen haalude ɗo o si en enen wonirɓe yaasi surtout ano Amérique ma ɗon maruɓe feere nden si en wakkilike e moɓidiri jawdi pellet immani ɗo en wo en gaynana e on tigi ɗum noon hay ko $5 par mois wallinde mbaati koyen guluuji Amérique ɗo jooni en ƴetti ɗum ɗon ɗo hay on tigi yalti ɗo ɗe ɗoya inno a hewti ko golle ara $5 ma diɗo goniri en wakkilanike ɗum ɗon hoore ɓen en moɓidiri ɗum ɗon en organise ke ɗum ɗon gooto wawanta en immanike ɗum ɗo immanike avocat ɗo de kono ko angal nantodirgal e pottal ko avocat o haali kon ko ɗum ɗon woni en soñjude ko ɗum ɗon mi mari komi ɗuman ɗo ɓaati fewndo komi jaaboto ɗo mi anndina on kadi piiwu gootum ɓe wonuɓe organise ude ɗi tasiji Guinée ɗo ko ɓe jooɗiɓe ko patrimoine bâti public Guinée ton ko ɓen ko yimɓe sekkuture jooɗi ton e yimɓe RP ko ɓen jooɗi ton ɓe cuununo dadis yo ar bonna kadi on anndi ɗum ɗon fewndo dadis ɓe immanino ɗum ɗon e yehi ɓe hayti haa Fuuta to ɓe marki cuuɗi wano labbe en cuuɓi concession ji wullure ɓe markoyi ton fusete e no ko gouvernement je ko kamɓe geren annden innde maɓɓe ɓe fof kala waawɗen wallude henndo liste maɓɓe kamɓe golla ɓe patrimoine bâti public on fof addana en liste on par ce que ko criminel ɓe ko crime ji ɓe jokki e mum kono si Allah on lamɗo on jaɓi en wirtaɓe fof wirten crime ji ɗin en fof en daasayɓe e justice ɓe tasata ñaawode ala buuno landi koy 789 il n'y a pas de problème kono je voulais passer ça 7898 ala way an ɓe yimɓe no landi Balde allo Balde ok anda sari mo udditani ɓeɗo Camara assalamu aleykum aleykum salam mara baden be fo lamaya folila amara tilin kayra ɗo alama ane fi kayra ɗo ñimin fola jama e alpabara jama be le kese amara jama be say ama foye lagine kaɓe ama foye manikal ɗo surtout manikal ama feye wol ɗo ama feye fulal ɗo ama feye susol ɗo ama feye foresen ɗo abara élection sous bele signa président ya élection abro signa abara législatif signa abara communal be signa abara signa li bele ke donc aba koko ke lagina ama foye lagine kaɓe yemi ko labari ni nindi wuli anyen nindi lo nyendo ni jofa ko ya shema nkabu anye wodi bo hali nindi missionaire sara nyal sara alewa men kama anye pempen de ni manda ja anye tulun kumanda adi ko ke nini men kekerendi adamira da bolote ama ko te ama peye la gene kamu mele do nindi wuli nyewuli ninde si mbe nyensi ima hade ko mi eta mira marida alele no ya be alere no Mali président Senkani Kelani ani Burkina président ale plan fara endo alma ko tolla o tana ma hakili soro me adina hakili soro
donc hindi wuli nyawuli hindi akiye awanyatu aya aliam befa fulan baba sini ana kuma ni kallema o do ba na tusu sollema abato nyaale doni donc mo ba isenso ikana ya to ka kanasi donc anya ma wolodi osala mo lenko la salma Yawa, vino si wola ma yo nanti nei pularo yo nalaji sankala nanti ne jamaa mo dinga si ni wata maninka yoni yo an way maninka on ne te lamin o hoyni don dingiray boy o we ka si maninka wi nanta pula dingiray do ngare o woni do ko feyi ko kamarale ko mo dingiray ko wo ko yimɓe yimmo wakkilo itta muudi fi wallitagol fi avocat ɓen wosi ɗum ɗo jokkaka o alfa no wiide joni ko na fulɓe ɓen tumo añani ko guine en fop o alfa o gayni wujjude jawle ɗen fof o yiɗa hay e goto ko hoore makko tumo yiɗani o ɓay ko koɗo ko jokki kon noon o gayni yeyude ɗen leyɗe ɗon ko ɓe woni lancude fof mo ɓe gayniɗe yeyude no neeɓi aray ko ɗum ɗon o woni tigi tigi on ko yewti kon ko en immo daro ɗen aray ko wona noon on sikki landinoɓe ɓayru jaabama ɓe daali hannde kadi landade aray ko wona noon sikki ɓeɗo fof mo landike joni haray Bachir ɗon mbeɗa anndi ɗon jokku moƴƴati muɗum tawni woni ko ɓettano e fi ko jokkodinɗo e muɗum ɗo joni haray meɗen heeɗi o wono kadi ɗo joni haray fi sallimagol en heeɗike ɗo de bonnanaɓe ɓen en heeɗike avocat jo en heeɗike commentaire ji commission central portal yimɓeɓe fi wallitagol ɓen hono en toriki jama on koyo mobilise taari on no yaari noon ko hoore sattende tout fayda banu adama immoto mobilise o wonta gooto wona e hoore welo wona e hoore mone ko sattende mone wona gooto mone on bonna fi on tigi sattende nden ɓeyda e fi on tigi tawi on tigi ŋaññike ha koyen ƴettu nde sattende ɗo kadi wattende sawru fiyanangol ayɓe leydi men ndin wona ayɓe leñol men ngol tun ko ayɓe leydi men ndin ɓe yiiɗa hay e gooto kono camara holliri noon ko yimɓe immo marɗo o yo hewtin so tawi on tigi wawali humpodirde e yimɓe ɓe New York no way noddude Alaji Sankara ɓe jonni on ti téléphone commission central on ɓe versato mbo ɗin wallitoɗen avocat on heɓe mbete kutu goto e hoore ɓe kanaseɓe aray en torodiri ballal en torodiri ŋaññagol fotta fi no cippira wona fottugol e hoore welo ko yimɓe ɓen no wawi hara ɓe wona miijoji gooti wona needi gooti wona faamu gooto kono mbaɗa Allah waɗi ɓe jogii ayɓe a gaño gooto mo haanude yanande ɗum ɗo no farli en so falaka hirsude liɓa bote hoore meɗen koyen immo so tawi piirete piire maayoɓe maaya wuroɓe ɓe mo wuura bagagol acca e leydi men ndin sariya ñiiɓa tawi kanko noon yaari tawi hulu hay e hunde ko marɗen ko hule wuwo ko allahu taguɗo on on e hersa no hersa kangen e lollini ɗum ɗon e hoore meɗen e ñimmo piirde ɗen maayoɓe maaya wuroɓe ɓe wuura tawi huɗu wolde ɗum par ce que feƴƴino ka hanano dartede ɗon tawi aanugol ñaapito ka suudu muɗum fiifo pette ɗum hay hunde nafata ko jonidirgol juuɗe e dartagol fii no leydi men ndi ñiiɓira ɗum noon no farli mo waɗa liwo luttude e hersa e mone haɗa ko ɗum ɗo mi mari ko ɓeydita ɗo e ko avocat jo on holli kon e ko membre commission central on holli ko e ko victime ɓen holli kon hiɓe habbori en kam Allah waɗi hiɓe anguisi no anguisorɗen noon koyen gooto fewndo ɗo ko tawi jaɓu ɗum ɗo yana ko ɗum ɗo wonan en seede e sabu fino immonere ɗen ayɓe men ɓen wassalam noon kadi domo ɓeyo anndude kala faalaɗo wallitade yo yew ka whatsapp aray Bachir kala faalaɗo wallitade ɗo so yehi ka whatsapp
Oui. Baru makko hewte ɗum ɗo yontijan. Ara monsieur Barry. Alay Sankarla. Ouais. Ara docteur Balde New York. O inni wo ki $100 pour que avocat. Monsieur qui m'a demandé. Allah windama baraji leydi sabore ɓaydanamɓuri ɗum ɗo on jonna numéro WhatsApp par ce que on a fo maɓɓe ko clinique ko docteur Balde New York. Ok, d'accord, o jarama fota vraiment ko ɗum faalaɗen ko en ɗuman noon mi faala ɓeydutude ɗo seeɗa e ko rasirali kom ɗon anndi en toroto Allah ballal ñande ɓe eɗen tori Allah ballal kono si Allah addani en ballal hakken annditen jaɓen ballal Allah ngal awa Allah addani o avocat jo to ko Allah waɗi hari Bakir no huwondiri yoddude makko fii piiji goo ko noon anndiri fii makko Allah addani en mo o immike o darike wallugol en abus o landi ko landi o ko fii freji dépense ji fii waɗugol déposugol plainte on ɓaati ɗo hannde ɗum ɗon wonde dépense ati holli en ɗo wonde ɓe o ƴettatemo en ɓe goo naɓa ɓe haa ko ɓe yahata toon wullitagol ara ɓe ɓiye avion yoɓe o sifa ɗin dépense ji wona landede fii mum naa ko yoɓete ko hanko on alaa ka yoɓede fus anndi a garen ɗum ɗon e jaɓen wakkiloɗen ɗum ɗon ɓe bonnande en gine ɗo ɓuri ko yoɓeten o avocat jo wakkiloɗen ɗum ɗon ko ɓuri ɗon kadi mi annditino 28 septembre ɗo en heɓuno avocat jo immiiɗo dari innino faala en wallude fi 28 septembre o si ɓen ɗon nanngano ñaawo ɗum ɗo waɗatano anndi jooni ɗen jokki ndu muradu ɗon on avocat jo ɗulle ko aden dolnuɗo ɓaati ɗon anndi ko wonduɗo e sabuuji ɓeyngu makko ko juge jo nun ko cour suprême New York ko ɓuri cour suprême New York on ko cour suprême gouvernement fédéral Amérique leydi ndin fof ɓen ko yimɓe sabuɓe annduɓe marɓe sabuuji ko leydi ɗo marɓe waawɗen wallude o yimmike o inni o dara o wallo en fii Allah e woti annabijo on to ɗum bonna ko yimɓe men ɓen e angal faamu mum ɗaati koye radio o e sabotugol ndu muradu mi torike on waɗen fii Allah si Allah addani en ballal annditen ko ballal Allah ni jaɓen ballal ngal wallindiren o avocat jo o foola o walla e foolude ɓeeɗo e ngal ɓe hewti ɓe naɓe koɓe e justice mo ɓe contrôla ren ɗum ɗon waɗa ɓa ɗon hannde guineɗa ko kamɓe juge ɓe ɓen fof koko jiifa maɓɓe ɓe jogiiɓe ɗon hannde ɓe wullitiiɓe ɗiɗo kipeɗaaɗe yehi wullitoyi ko justice inni fii suudu maɓɓe ndun no waɗa no marka fusete ɓe wullitoyi juge on inni ɓe kamɓe wullitiiɓe mo kala e maɓɓe yoɓu 500 millions de franc guinéen yoɓa gouvernement fii ɓe wullitike on anndi ñaawoore e ngettugoonga junngo gouvernement juge ɓe Alpha Condé ɓen ɗon ɗon welataa fii ara eɗen torondiri en immo wallitoɗen dow muradu ɗo hakken yimɓe ɓay koye men janngu koye finani aduna on e ɗum hakken si ɓe inni ɓe ƴetta e muradu ndun hakken woni en ɓaawa maɓɓe ɓe wallito en ɓe holla en ɓe laawol ngol en accaari bumɓe ɗowa e ɗum ɗon mi tori faala ɓeydutude ko Bachir holli ɗo ko jarama Alexander.
tembuɗo tumbi toŋeji amen balahudiyo tembumo tumbana en allahumi torikema faabi to men hiwu men wota yedduɓe jamfi to men kala magaño